हाँ जी, द मोटिव ऑफ द किलर, नरेटर आ क्रिएटिव आर्टिस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज नंबर 8, द टेल हार्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं ये। और इसका क्वेश्चन, द मोटिव ऑफ द किलर, नरेटर आ क्रिएटिव आर्टिस्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मोटिव क्या मोहरक था, क्या मकसद था किलर का, और नरेटर बयान करने वाला आ क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्या ये एक क्रिएटिव आर्टिस्ट था, ये क्वेश्चन का टॉपिक है। और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी हेट द ओल्ड मैन, क्यों जो नरेटर स्टोरी का वो ओल्ड मैन से नफरत करता था। वाई डिड ही किल हिम, उसने बुरे आदमी को क्यों मारा। What was the motive of the murderer? To kill the old man, क्या मोटिव था ओल्ड मैन को मारने का। The narrator in Tell Heart is a creative artist. Important questions. What was wrong with the eye of the old man? Would anybody wish to kill him because of his eye? क्या रॉन्ग था, क्या हुआ था बुरे आदमी की आँख के साथ क्या हुआ था। और क्या ये ठीक बात है कि किसी को एक आइज की वजह से मार देना। Who was the killer in the story? स्टोरी में किलर कौन था। द स्टोरी, ये वाला आपने नहीं लिखना। द स्टोरी नरेट्स द मर्डर ऑफ एन ओल्ड मैन, जो ये स्टोरी है वो हमें ओल्ड मैन की कत्ल के बारे में बताती है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ द किलर हिमसेल्फ, और स्टोरी बयान करने वाला खुद ही एक कातिल है। ही इज़ नाउ इन प्रिजन, अब वो कैद में है। एंड टेल द स्टोरी ऑफ द मर्डर इन डिटेल, और कत्ल की स्टोरी को डिटेल के साथ बताता है जेल में। अब वो किलर है, जेल में है, प्रिजन कैद में है, और वो स्टोरी को डिटेल के साथ बता रहा है या बताता है। अगर आपने बीए की अच्छी तैयारी कर ली इंशाल्लाह तो आपको एमए इंग्लिश करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए आप अच्छे मार्क्स लें ताकि आपको एडमिशन मिल जाए यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो। ही टेल्स अस दैट, वो हमें बताता है, ही किल्ड द ओल्ड मैन विदाउट एनी मोटिव, किसी भी मोटिव के बगैर उसने बुरे आदमी को कत्ल किया। देयर वाज नो पर्सनल इनमिटी, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी बिटवीन देम, उनके दरमियान। देयर वाज नो। द ओल्ड मैन whom he killed lived with him in the same building, और बुरा आदमी जिसे उसने कत्ल किया था एक ही बिल्डिंग में रहते थे। He was his friend, वो उसका दोस्त था। And he loved him, और वो उसे प्यार करता था। He did not kill him, उसने नहीं मारा for any material consideration, मादी वजूहात की बिना पर भी जो किलर है उसने नहीं मारा बुरे आदमी को, इसलिए नहीं मारा कि उससे कोई जायदाद, कोई दौलत हासिल की जा सकती है। He had never given him insult, उसने कभी भी उसकी इंसल्ट नहीं की। He had never wronged him, और ना ही बुरे आदमी ने उसके साथ ज़्यादती की थी। The words of the narrator, अब जो अल्फाज हैं नरेटर के, थ्रू एम्पल लाइट, काफ़ी ज़्यादा रोशनी डालते हैं, ऑन द मोटिव ऑफ हिज मर्डर, उसके कत्ल के मोटिव पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाली है नरेटर के अल्फाजों ने। देखें, अगर आपने अच्छी तैयारी की तो इंशाल्लाह आपके ही अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए आप पढ़ा करें, आप बीए की अच्छी तैयारी करें ताकि आपको लगे ना कि आप किसी के काबिल नहीं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
تو اس لیے پلیز پڑھا کریں. آبجیکٹ there was none, کوئی بھی مقصد نہیں تھا. پیشن there was none, کوئی بھی جذبہ نہیں تھا. I love the old man, میں برے آدمی سے پیار کرتا تھا. It was an unreasonable decision that could not be justified, یہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا جسے کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا تھا. Nobody with a normal mind could think of killing a man because of his hateful eye. کوئی بھی انسان نارمل مائنڈ جس کا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ کسی انسان کو مار ڈالے، وہ بھی ایک نفرت شدہ آئز کی بنا پر. The narrator tells us، جو اسٹوری بیان کرنے والا نریٹر ہمیں بتاتا ہے that کہ he did not kill him under a fit of abnormality. جو کلر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے پاگل پن میں اسے قتل نہیں کیا، برے آدمی کو قتل نہیں کیا. He had a sound mental health، وہ کہتا ہے میں پورے اپنے ہوش میں تھا، مجھے سمجھ تھی. اس کی ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ، اس کی صحت، جو ذہنی صحت، وہ بالکل ٹھیک تھی. He was fully alive in his senses when he committed the murder، وہ کہتے ہیں وہ اپنے فل سینس میں تھا جب اس نے قتل کیا. He sketched out a good plan to kill him، اس نے ایک اچھا منصوبہ بنایا اسے مارنے کا. He took all necessary precaution before he killed him، اسے مارنے سے پہلے اس نے تمام احتیاطی اور ضروری چیزوں کو جانچا یا وہ تمام احتیاطی چیزوں کو لیا. He did not feel nervous، وہ گھبرایا نہیں. After he committed the crime کو کرنے کے بعد he disposed of، اسے ٹھکانے لگائی his dead body in a clever manner، بہت ہی احتیاط ہوشیاری کے ساتھ اس نے برے آدمی کی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوزڈ آف کیا، ٹھکانے لگایا. یہ والا آپ رہنے دینا. نیکسٹ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. اٹ از اونلی این آرٹسٹ، یہ صرف ایک آرٹسٹ ہی کر سکتا ہے. ہو کین کریٹ ڈیزائن اینڈ آ پلان ٹو کل آ پرسن، یہ صرف ایک آرٹسٹ ہی ہے جو کہ کریٹ ڈیزائن آ پلان ٹو کل آ پرسن، ایک انسان کو مارنے کے لیے ایک منصوبہ اور کوئی بھی ڈیزائن کو کریٹ کر سکتا ہے. لیکن آ ڈل اینڈ ان انٹیلیجنٹ پرسن کین ناٹ، لیکن ایک ایسا انسان جو کہ ڈل ہو اور ان انٹیلیجنٹ ہو وہ کبھی بھی اس طرح کا منصوبہ نہیں بنا سکتا. کین ناٹ میک سچ اے فول پروف پلان، اس طرح کا یہ جو منصوبہ نہیں بنا سکتا. He disposes of his body، اس نے ٹھکانے لگائی اس کی باڈی کو. In a very intelligent manner، ایک بہت ہی ذہین طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس نے باڈی کو ٹھکانے لگایا. Only a creative person can do it، یہ صرف کریٹو پرسن ہی کر سکتا ہے. Please subscribe my channel.